Ayun. So, makikita nyo po, no? Binidyoan ko po yung imahin po ni Mama Mary. Imagine nyo po, no? Ito po, no? Nasunog po itong buong bahay na ito. Pero, yung imahin po ni Mama Mary, tinan nyo po, oh. Tinan nyo po, ayan, no? Ayan, no? Buong buo po, no? Yung imahin ni Mama Mary, yan, no? Yan. Imagine nyo po, no? Pero yung bahay na ito, ayan, no? Talagang sunog. Ayan, no? Sunog siya. Sunog, no? Pero, nung ano lang po yan, no? Nangyari pong sunog nitong ano lang. Nitong December 30 ng gabi. Pero imagine nyo po yan, no? Yan. Buong buo po. No? Yung imahin ni Mama Mary. Amen? Talagang mapapansin nyo po, no? At napapatunayan po talaga na pag may mga ganito po, pero nahiiwan po yung mga imahe ni Jesus Christ, si Mama Mary, no? Yan po ang nangyayari. Amen? Amen. So manatili po tayong cute, Catholic until then. Bye everyone. Love you all. Spread love. Happy New Year everyone.